Hmm. TV Woman mo na yan tanawon. TV Woman yan magluk-tulok doon Si sa atin. Jubert na nalamig ay balay. May utang mo na lang balay po. Kung na yung pasud. Lopit kung balay na bilhin sa balay ni Jubert na. Wala pa na naipas. Apo sila mangutang ano? Anjoy. 20. Hindi ko alam ako na. Gipakontra ka ba? Sila rin. Hulug-hulugan na nila. Nagulong ako. Napaghilom din. Nangyapon ka. Hello. Hello for viewers. Hi. Long time no see. See now. May. Kapoy. Ito lang balay. Oy, saka-saka. Di ko ganahan na kung manakwa na. Matigulang na sila. Di ba magkwarto na sa ubos. Uy, kwarto na ako. Wala. Ato ilang kusina daw. Gamaan nila kwarto. Gamay ka ng doon sa CR. Dapat may kwarto sila sa ubos. Hi 40 viewers. Hello. Uy, dali na ang dadang. Naamaro. Lagi ka. Masag dumagiti. Good. Kay, Pa-check up. Naamay ko siya. Kidney stone. ay katong, nasakit ang bilang ito ko. Nara. Napod. Mabay ng mama ni dadang sa muli kay. Muli ko dong. Puro tanay sakit. Magdaog tang duha. Kinsa man ang naisakit nila? Stroke. Kamagulangan lang dadang. Ito unti na. Aw ni dada. Dadang. Isa may kalimang. Yan na. Naman dia. Ipasulod ni dadang ang trabaho. Liop na po lagos na karong 30. Hi. Hello, Bill Luis. Hello. Di na nasa kabalik. Not so fine. Pili. Unya na mo balik ko. Parang makadaog lang kandidato. Isa na yung kandidato nila. Jesus. Si Jan Jan na yung nakalaw? Dili. Si Pinpin na. Karon. Hi, Russell. Hello, Mo Nels. rin ang nangaliot sila. Na-change administration. Hi, hello, Russell. Thank you for coming on live. You don't answer me in my Insta. I always message you. Si Russell ba? Katong padala na ako. Nasa akong live. Ano ko eh? Sa Instagram naman. Yeah, I'm alone. Uwat-uwat, alone-alone. Yun na ba yung mga kaubos? Mamita na sila alone. You guys, subscribe. Hello. Hello, my dear. Hello, Robin Mighty. Hello to my 88 viewers. Not so fine as of now. Nang labay. Wala. Yes, it's like a day. Gusto mong ka nakasasin ang itiil sa ilitan. Te, kung ulit naman diba? Oh. Hi. Ilat man lang. Manukpok di ako kumuli na yun. Muli na meron. Mo man eh. Huwag pa nangalitan ba? Ha? Ilak? Ilat pa. Pwede rin Saan na paglak? Lak na na? Inaako ma? Anak ida. Muli na meron kayo. Patulog na isa. Oh, wait. Makmak. Makmak is there. Oh. Yeah. But you don't answer me on my, I message you. Nice meeting you. Hello, Robin Mighty. You from? Hi, guys. Sorry for not always live because, my channel get demonetized. So, even though I live every day, I don't earn money because of the demonetization of my channel. So, I'm here in front of you guys in live because